नून का बेटा यीशु काहिनों के साथ ताबूत सकीना लेने आया है। अस्सलाम वालेकुम जी, आज की वीडियो इंतहाई अहम है। नाज़रीन, सलाहुद्दीन अयूबी सीरीज़ में आपने देखा होगा कि ताबूत सकीना का बार बार जिक्र किया जा रहा है, बार बार उसके तहफ़्फ़ुज़ बारे मुसलमान भी सरगर्म है और इसराइल भी सरगर्म है, और जबकि सलीबी भी उसके बारे में सरगर्म है। दरअसल ताबूत सकीना क्या है और कहाँ है, आज हम जानेंगे इस वीडियो में। ताबूत सकीना एक संदूक का नाम है जो शमशाद की लकड़ी का बना हुआ था। इस संदूक में मूसा अलैहिस्सलाम का असा, उनकी जूतियाँ, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का इमामा, हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी, तौरात की तख्तियों के चंद टुकड़े, कुछ मन्नो सलवा और अंबिया की सूरतों के हुलिये वगैरह मौजूद थे। बनी इसराइल में संदूक का बड़ा ही मुक़द्दस और बाबरकत समझा जाता था। ये लोग जब कुफ़ार से जिहाद करते और कुफ़ार के लश्करों की कसरत और शान व शौकत देखकर सहम जाते तो वो इस संदूक को अपने लश्कर के साथ रख लेते। इस संदूक की रहमतों और बरकतों का ऐसा ज़हूर होता कि उनके दिलों में सुकून और इत्मीनान हो जाता। उनके लरजते हुए दिल पत्थरों की तरह चट्टानों से ज़्यादा मजबूत हो जाते। आसमान से फतह और नुसरत नाजिल होती और ये जंग में फतह याब हो जाते। बनी इसराइल में जब कोई इख्तलाफ पैदा होता तो ये लोग इसी संदूक से फैसला कराते। संदूक से फैसले की आवाज़ सुनी जाती थी। अलगर्ज ये संदूक जो तारीख में ताबूत सकीना के नाम से मशहूर है। बनी इसराइल अल्लाह की रहमत और बाबरकत और फतह के नज़ूल का निहायत मुक़द्दस और बेहतरीन ज़रिया समझा जाता था। मगर जब बनी इसराइल तरह तरह के गुनाहों में मुब्तला हो गए और उनकी सरकशी और बदअमालियाँ अपने अरूज पर पहुँच गई तो इन पर अल्लाह का अज़ाब नाजिल हुआ। कुफ़ार की कौम अमालका ने एक बहुत बड़े लश्कर के साथ इन लोगों पर हमला किया। इन काफरों ने बनी इसराइल का कत्ल आम करके इनकी इमारतों को तोड़ फोड़ कर सारे शहर को तहस नहस कर डाला और इस मुकद्दस संदूक को भी उठाकर ले गए। कौम अमालका के कुफार ने इस मुकद्दस संदूक को निजासत के गंदे कूड़े खाने में फेंक दिया। इस बेअदबी का अमालका के कुफार पर यह वबाल पड़ा कि ये लोग तरह तरह के वबाल और बीमारियों में मुब्तला हो गए। कौम अमालका के शहर बिल्कुल बर्बाद हो गए और वीरान हो गए। यहाँ तक कि इन काफरों को यकीन हो गया कि इस मुकद्दस संदूक की बेअदबी का अजाब हम पर नाजिल हुआ है। तो उन काफरों की आंखें खुल गई। चुनाचा उन्होंने इस संदूक को एक बैलगाड़ी में रखकर इन बैलों को बनी इसराइल की बस्तियों की तरफ हाँक दिया। हज़रत शुमाइल अलैहिस्सलाम जब नबूवत से सरफराज किए गए तो उनके ज़माने में कोई बादशाह नहीं था। बनी इसराइल की कौम ने आप अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की कि आप किसी को हमारा बादशाह बना दीजिए। आपने हुक्म खुदाबंदी के मुताबिक हज़रत तालूत को बादशाह बना दिया, जो बनी इसराइल में सबसे ज़्यादा ताकतवर और सबसे बड़े आलिम थे, लेकिन बहुत ही गरीब और मुफलिस थे। बकरियों की चरवाही करके ज़िंदगी बसर करते थे। इस पर बनी इसराइल को एतराज़ हुआ कि तालूत का ताल्लुक शाही ख़ानदान से नहीं है, लिहाजा ये कैसे हमारा बादशाह हो सकता है। इससे ज़्यादा तो बादशाहत के हकदार हम लोग हैं, क्योंकि हम लोग शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। एक गरीब और मुखलिस इंसान भला तख्त व ताज का लायक कैसे हो सकता है। बनी इसराइल के इन एतराज़ात का जवाब देते हुए हज़रत शुमाइल अलैहिस्सलाम ने यह तकरीर फरमाई कि इसका तायुन मेरी तरफ से नहीं बल्कि ये तो अल्लाह की तरफ से हुक्म है, जिसने उसे बादशाहत के लिए चुन लिया है। अल्लाह अपना मुल्क जिसे चाहे दे और अल्लाह वसत आलम वाला है। उसकी बादशाही की निशानी ये है कि आए तुम्हारे पास वो ताबूत जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिलों का चैन सुकून है। चुनाचा थोड़ी ही देर में फरिश्ते आसमान और ज़मीन के दरमियान इस ताबूत को उठा के लाए। सब लोगों के सामने आए और हज़रत तालूत के सामने ला कर रख दिया। इस ताबूत को देखकर उन्हें तालूत की बादशाहत का यकीन हो गया और तमाम इसराइल ने हज़रत तालूत की बादशाही को तस्लीम कर लिया। जब हज़रत तालूत बनी इसराइल के बादशाह बन गए तो आपने बनी इसराइल को जिहाद के लिए तैयार किया और एक काफिर बादशाह जालूत से जंग करने के लिए अपनी फ़ौज को लेकर मैदान में निकले। रास्ते में हज़रत तालूत ने अपने लश्कर से कहा कि अल्लाह ताला तुम्हें एक नहर से आज़माने वाला है।
اس نہر کا نام نہر الشریعہ تھا جو اردن اور فلسطین کے درمیان واقع تھی۔ حضرت طالوت نے اپنے لشکر کو ہوشیار کر دیا کوئی بھی اس نہر کا پانی نہ پیے، ہاں اگر کسی نے ایک آدھ گھونٹ پی لیا تو کوئی حرج نہیں، لیکن لشکر جب اس نہر کے قریب پہنچے تو پیاس کی شدت سے لشکر کے لوگ نہر میں جھک پڑے اور پیٹ بھر کر پانی پی لیا، مگر ان میں کچھ لوگ پختہ ایمان والے بھی تھے جنہوں نے اس نہر کا پانی نہیں پیا، اور اگر پیا بھی تو ایک آدھ گھونٹ پیا، لیکن جنہوں نے پیٹ بھر کر پانی پیا تھا ان کی پیاس تو بجھ گئی لیکن وہ جنگ کے قابل نہیں رہے۔ لشکر کے 80,000 تعداد میں 70,000 لوگوں نے پانی پیٹ بھر کر پیا تھا۔ ان کی نافرمانی کا یہ اثر ہوا کہ ان کی ہمت پست ہو گئی، انہوں نے نہایت بزدلانہ پن سے جہاد کرنے سے انکار کر دیا اور دشمن کی زیادتی سے انہیں خوف زدہ کر دیا۔ کہنے لگے ہم جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی ہمت نہیں رکھتے۔ صرف 4,000 سپاہی حقیقی فرما بردار نکلے، انہوں نے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں کی، اے اللہ لڑائی کے وقت ہمارے قدم جما دے اور بھاگنے سے ہمیں بچا لے اور ہمیں دشمنوں پر غالب فرما۔ ان کی دعائیں قبول ہوئی اور اللہ نے انہیں فتح سے ہمکنار کیا۔ جالوت بہت ہی قد آور اور نہایت طاقتور بادشاہ تھا۔ دونوں فوجیں میدان جنگ میں لڑائی کے لیے صف آرائی کر چکی تو حضرت طالوت نے اپنے لشکر میں اعلان کر دی کہ جو شخص جالوت کو قتل کر دے گا میں اپنی شہزادی کا نکاح اس کے ساتھ کرا دوں گا اور اپنی آدھی سلطنت بھی اس کو عطا کر دوں گا۔ جب جنگ شروع ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام اپنی کھوپن لے کر آگے بڑھے۔ یہ ہتھیار تھا جس میں پتھر رکھ کر دشمن پر مارے جاتے تھے۔ جالوت پر آپ علیہ السلام کی نظر پڑی تو آپ علیہ السلام نے اپنی کھوپن میں پتھر رکھ دی اور بسم اللہ پڑھ کر جالوت کے اوپر پھینکے۔ یہ پتھر جا کر جالوت کی ناک پر لگے اور اس کی کھوپڑی اور بھیجے کو پاش پاش کر دیا۔ جالوت کے مرتے ہی اس لشکر کی ہمت ٹوٹ گئی اور اس لشکر میں بھاگ دوڑ مچ گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام جالوت کی لاش کو گھسیٹتے ہوئے لائے اور اپنے بادشاہ حضرت طالوت کے سامنے ڈال دیا۔ اس پر حضرت طالوت اور بنی اسرائیل میں بے حد خوشی ہوئی۔ جالوت کے قتل ہونے کے بعد اس کا لشکر بھاگ نکلا اور حضرت طالوت کو فتح مبین حاصل ہوئی۔ حضرت طالوت علیہ السلام کے مطابق اپنی شہزادی کا نکاح حضرت داؤد علیہ السلام سے کرا دیا اور انہیں اپنی آدھی سلطنت کا بادشاہ بنا دیا۔ اس واقعے کے 40 سال بعد جب حضرت طالوت کا انتقال ہوا تو حضرت داؤد علیہ السلام پوری سلطنت کے بادشاہ بن گئے تھے، اور جب حضرت شمائیل علیہ السلام کی وفات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو بادشاہت کے ساتھ ساتھ نبوت بھی عطا فرما دی۔ ایک روایت میں حضرت داؤد علیہ السلام کی زبردست خواہش تھی کہ وہ اس صندوق تابوت سکینہ کے لیے ایک مستقل گھر بنائیں تاکہ یہ محفوظ رہے۔ بالآخر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے عہد سلطنت میں یہ گھر تعمیر کروایا جو ہیکل سلیمانی کے نام سے مشہور ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہاں کے خادموں کے لیے رہائش گاہیں بھی بنوائی اور اس کے بعد ہر آنے والے بادشاہ نے اس ہیکل سلیمانی کی 12 دریوں اور برآمدوں میں اضافہ کیا، حتیٰ کہ تابوت سکینہ کا کمرہ ان مختلف عمارتوں میں چاروں طرف سے گھر گیا۔ 895 قبل مسیح میں جب ایک سفاک اور ظالم بادشاہ بخت نصر نے بنی اسرائیل پر حملہ کیا تو دوسری عمارتوں کے ساتھ ساتھ ہیکل سلیمانی کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ اس افراتفری میں تابوت سکینہ غائب ہو گیا اور آج تک اس کا کوئی سراغ نہیں ملا۔